ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସୁନ୍ଦର ଆ, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଆରାଧନା ସେସନକୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଜୁମ୍ରେ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏତାର ରହସ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ଵର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ, ତମ୍ବୁକୁ ଓହ୍ଲାଇ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ସେ ପର୍ବତରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଚଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପରେ ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ବାହାରିଲା, ଚର୍ମ ଉପରେ ଲେଖାଗଲା ଆଉ ଦିଆଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରାହେଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନ୍ମ ହେଲା, ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମେଇବା ପାଇଁ ଲେଖାଗଲା ବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଆଗଲା। ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଜାକବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଇମାନେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ, ନିଷ୍ଠା ଜନ୍ମେଇଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ର ସମୟ, ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ସବୁ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ। ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲା ଟିଭି। ଆପଣ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଡିଜିଏସ୍ ଦିନାକରନ, ଏମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଜଗତ ଜାଣେ, ସେଇ ଟିଭି ପ୍ରଚାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ତାଡ଼ିତ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯୁଗରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାରତର ବିଦେଶର ଯୋଉ କୋଣରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ବିଷୟ ହେଇଛି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା ତାହାର ଦଶମାଂଶ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ତାଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ଚେତନା ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଡେଟରେ ଅନେକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଆରାଧନା ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି। ଏଇଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଭୟ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆହୁରି ଆହୁରି କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ହସ୍ତରେ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମତେ ରଖିବାର ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଯେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଆମେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଶୁଣୁଛୁ, କି ପ୍ରକାର ଚାଲିବା, କି ପ୍ରକାର ଦୌଡ଼ିବା, ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଅଟେ। କାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ମୃତ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସକୁ ହିଁ ଧରି ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସ କଣ ଅଟେ ତାହା ଜାଣିବା ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ ନୂତନ ନିୟମର ବିନାଶ ସମୟର ଜାହାଜ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜାହାଜ ଥିଲା, ଯାହା ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଦେଖେଇଥିଲା ବା ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲା, ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ
जे शेष दिन रे मनोनीत लोक माने गिफ्ट हरण हेब लेखा हैनी, विश्वास हरण हेब लेखा अछि। विश्वास हरण हेब, मनोनीत लोक मानकर विश्वास हरण हेब, प्रभुंकर लोक माने विश्वास हरा हेबे। आज विश्वास रो महत्व आमे जानुनु। विश्वास कहले एक कथा कहानी परि लागे, आ जिते बेला आमे विश्वास विषय रे मनोयोग न करी विभिन्न विषय रे आमे मनोयोग करू, सेही समय शैतान कोन करे भ्रांति जनक आत्मा पठै थाए। आपण एदन उद्यान को देखंतु, जो प्रभु से मानको आज्ञा देले, जो प्रभु से मानको सृष्टि कले, जो प्रभु से मानको सर्व प्रकार विषय रे कथावार्ता हेले, से माने भ्रांत हेले काहेकि ताहांकर वाक्य रे विश्वास करे नहीं। जानी थांतु हमको लगे गाड़ी घोड़ा घर विषय शैतान हमको परीक्षा करिवो नहीं आज्ञा, शैतान परीक्षा करिवो आपनकर विश्वास उपरे। स्वामी स्त्री भितरे विश्वास उपरे ही शैतान परीक्षा करे, मंडली रे विश्वास उपरे ही शैतान परीक्षा करे। आउ सेही विश्वास को रक्षा करिबा, सेही विश्वास को धरी रखिबा, सेही विश्वास को निज जीवन रे स्थान दे ईश्वरंकर गौरव प्रशंसा करी आगेबा आमनकर दैनंदिन जीवन कर्तव्य अटे। तेणु लिखा जाए, जे शेष पर्यंत धैर्य धरी विश्वास रे स्थिर रही, अस्थिर नुहे स्थिर रहिब, सेही व्यक्ति परित्राण पाइब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ख्रिस्टियन जीवन दुई प्रकार, गोटे हला प्रभु विहीन आ गोटे हला प्रभु रे। प्रभु विहीन जीवन होची बीसी बिफोर क्राइस्ट, आ प्रभु रे जीवन होची एडी एनवेंटेड डोमिनियन, यानी कि आफ्टर डेथ। आउ ताहाको प्रियत आमे जदि ताको जदि उत्तम भाव रे बुझीबा, ताको आफ्टर बैप्टिज्म विषय रे तुलना करा जाए। तेणु जितेबेला आमे प्रभु रे बढ़ुछु, जितेबेला आमे प्रभु रे बढ़ुछु प्रिय माने, सेही समय ए विषय को ध्यान देबा आमनकर अधिक रो अधिक कर्तव्य अटे। आउ ए जो सकाल समय आमे उठी जोडुछु, इथिरे कोनोसी माने दरमहा नहीं, किछि नहीं, एटा मध्य विश्वास अटे जे मु किछि ईश्वरंकर वाक्य सुनिबी, प्रभुंकर प्रत्यादेश पाइबी, परमेश्वरंकर गौरव करिबी, भाई मानकर सहित मिसी ईश्वरंकर प्रशंसा करिबी। कारण बाइबल कहे विश्वासी मानकर कर्तव्य कौन, विश्वासी मानकर कर्तव्य विषय देखिबा। कारण विश्वास कर्म बिना मृत अटे, जहाँ आमे दिन मानकरे प्रभुंकर दास मानकर दासी मानकर शुणी आसुछु। सो प्रथम कर्तव्य मु आपण मानक कहबी, विश्वासी मानकर कर्तव्य जहाँ जानिबा अधिक आवश्यक अटे। पुणी से कर्तव्य को आज आमे पुंखानुपुंख भाव रे अध्ययन करिबा। विश्वासी रो कर्तव्य, ताहार पर्सनल कर्तव्य देखिबा, व्यक्तिगत कर्तव्य देखिबा, आउ ताहार सामूहिक कर्तव्य मध्य बाइबल लेखा है, ताहा मध्य देखिबा। आसु सामूहिक कर्तव्य देखिबा जहाँ माने करूछु। आपण जानती आमे काहे कि गीत, जन को प्रार्थना, जन को आराधना, जन को बाइबल पठन, जन को लीडिंग, जन को होस्ट आज डेट रे जहाँ आवश्यक अटे, काहे कि देउ इतार आवश्यक कौन, एटा मध्य बाइबल रे लेखा होई अछि। प्रथम करंथियो 14 अध्याय तार 26 पद को जणे पढ़ी देबे। शेष शत्रु स्वरूपे मृत्यु को लोप करा जिवो। प्रथम करंथियो 14 अध्याय। हे भाई माने, तेबे कर्तव्य कौन? तुम्हे माने समवेत हेबा समय रे गीत बा शिक्षा बा प्रकाशित वाक्य बा परभाषा बा भाषार अर्थ एपरि प्रत्येकर किछि ना किछि अछि। समस्त विषय निष्ठा निमंत्रण करा जाऊ। एडी लेखा हला, हे भाई माने कर्तव्य कौन, व्हाट इज योर ड्यूटी। 26 म्यूट करंतु आज्ञा। जहाँ बिना विश्वास मृत अटे, जहाँ बिना विश्वास मृत अटे। कर्तव्य कौन, आज मंडली मानकरे
वन मैन पावर देखा जाए जे अध्यक्ष है जे कर्म कला जे कर्मकर्ता है जे सेक्रेटरी है प्रेसिडेंट से माने ही राजत्व करती आप देखिए आम गोटे गछ सदृश गोटे परिवार समस्त को नहीं चले गोटे गछ सदृश गछ समस्त को नहीं चले गछ को डाली को खराब कहेनी सुखी जाइए भी ताको धरी रखि जे पर्यंत ता भूमि रे न पड़े तेणु प्रिय मैंने प्रभुंकर लोक मानकर सहभागी बुझिबा बहुत आवश्यक जे आमर प्रत्येकर किछि ना किछि अछि आज डेट रे बहुत लोक यह बुझंती नहीं तेणु विश्वासी माने केते प्रार्थना करी जानती नहीं केते आराधना करी जानती नहीं समस्त डिपेंडेबल रहंती जे अन्य आम पाई करि देउ आ यह एक विशाप अटे प्रिय माने तेणु ये प्लेटफॉर्म रे आपण मानक आमे उत्साह देउ अछु ए प्लेटफॉर्म रे उत्साह देउछु प्रत्येक को जे आपण पड़ी उठी शिखिबार हेतु जे प्रकार समस्त मिसी ईश्वरंकर गौरव करिबा यह विश्वासी मानक पई कर्तव्य अटे अध्यक्ष हेले राजत्व करंतु नाही मु काली ही कहतली बाइबल रे अध्यक्ष माने बिशप बाइबल रे तीन प्रकार बिशप अछंती केते प्रकार बिशप अछंती तीन प्रकार बिशप अछंती मु जाने ना आपण को बिशप रो अधीन रे बा को बिशप रो गाइडेंस रे चलंती किंतु बाइबल रे तीन प्रकार बिशप अछंती यदि आपण पढिबे प्रथम कहबी मु इलेक्टेड बिशप इलेक्शन करा जायथिबा बिशप द्वितीय होची विनाश बिशप विनाश जनक बिशप आ तृतीय होची मनोनीत बिशप पवित्र आत्मांकर द्वारा चयन करा जायथिबा बिशप अध्यक्ष आ सेवनकर विषय बाइबल रे बहुत सुंदर भाव रे बिशप को बाइबल रे प्रायतः अध्यक्ष बोली कहा जाए इंग्लिश बाइबल ताकू आपण बिशप बोली पाइबे यह जानिबा अति आवश्यक प्रत्येक विश्वासी विश्वासिनी मानक पई सो विनाशक बिशप इस्कारित यहूदा थिले आपण यदि प्रेरित तार एक अध्याय तार 20 पद को पढ़िबे सेठी लेखा हेतिबा परंतु आउ गीत संगीत रे लेखा अछि ताहार वासस्थान शून्य हेउ सेठारे केही बास न करू एवं ताहार अध्यक्ष पद अन्य जने प्राप्त हेउ एटा को आपण यदि इंग्लिश रे पढ़िबे ओवरसेस बा केजेबी रे पढ़िबे एनआईबी रे ओवरसेस लेखा हेतिबो केजेबी रे बिशप लेखा हेतिबो ए बिशप विषय में जानू इधर चरित्र जानू कि प्रकार लोभी थिला कि प्रकार तार चिंताधारा ख्रीष्टंक सहित थिला आ ख्रीष्टंक स्थारे रही मध्य जीशु ख्रीष्टंक पछरे चाली मध्य ताहार गुरु जीशु हेला परे मध्य जीशु ख्रीष्टंक ठारे थाई अभिषिक्त होई आश्चर्य कर्मर अंशी हेला मध्य मन परिवर्तन न होइथिबारु आत्मगर्व पाई से कौनसी प्रकार उन्नति करि पारला नाही आ शेषरे से विनाश हेला ए विनाशदायक विश्व आज जगत रे अनेक लोक मानक आपण देखिबे जीवन अध्यक्ष पद पाउछंती से माने भलो करूछंती एठी लेखा আছে अध्यक्ष पद लेखा जाए जे लालसा करे जे इच्छा करे से भलो करे बे लेखा अछि जे अध्यक्ष हेबा को इच्छा करे से भलो करे किंतु से निजे को परीक्षा करे से योग्य को नुहे लोक परीक्षा न करंतु से एक स्त्री रो स्वामी हेबा कथा तार पिला माने संतान संतति उत्तम हेबा कथा से आत्मगर्वी न हेबा कथा ए सब तार क्वालिटी अछि बोली ऑलरेडी आपण यदि पढिबे बिशप पद एक इच्छार पद अटे पढ़िबा प्रथम तिमोथी तार 3 अध्याय तार 1 पद एही कथा सत्य केही जदि अध्यक्ष पद पाइबाकू आकांक्षा करंती तेबे से उत्तम कार्य वांछा करंती हाँ जदि के बिशप हेबा पई इच्छा करे से उत्तम विषय इच्छा करे तो तार कंडीशन अछि अध्यक्ष अनिंदनीय हेबा आवश्यक जदि ताको समस्त उंगली उठाउचंती सेटा बिशप रो क्वालिटी नुहे द्वितीय हला एक स्त्री रो स्वामी हेबा आवश्यक मित्रभोगी हेबा कथा समस्त सहित मिसिबा कथा
ବିଶପ ମାନେ ମତେ ଫାଶୀ ଦେଇଦବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରର ନ ହେବା କଥା। ସୁବୁଦ୍ଧି, ସଦାଚାରୀ, ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ନିପୁଣ ହେବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ତା ନିକଟକୁ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ବାଇବଲର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଥିବା କଥା। ମଦ୍ୟପ୍ରିୟ କି ବିବାଦ ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ଧନ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୃଦୁଶୀଳ, ନିର୍ବିରୋଧ, ନିର୍ବିରୋଧ ଓ ନିର୍ଲୋଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଶାସନ କରିଥିବ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଇପାରିବ। ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଶପ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳନା ହେବ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଶପ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନାଶଜନକ ବିଶପ। ଆଉ ଲେଖା ହେଲା ତାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଖାଲି ରହିଲା। ଆଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଖାଲି ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶପ ଦେଖିବା ତାହାର ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାଥିଅସ। ଆଉ ମାଥିଅସଙ୍କ ନାମ ବାହାରିଲା, ଲେଖା ହେଲା 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 1 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦରେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ କଲେ। ପୁଣି ମାଥିଅଙ୍କ ନାମରେ ଗୁଲି ଉଠିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଇଲେକ୍ଟେଡ ବିଶପ, ଯାହା ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ଆଉ ଏକ ବିଶପ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆଉ ଏକ ବିଶପ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ବିଶପ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରେରିତ ତାର 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଯିବେ, ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ପଢନ୍ତୁ 28 ପଦ। 28 ପଦ, 27-28 ପଦ ପଢିବା। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇନଥିଲି। ହଁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିଜ ରକ୍ତରେ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଦି ସମସ୍ତ ପଲ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ସବୁ ପଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ବିଶପୀୟ ପଦରେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ମାନୁ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ, ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ବିବେଚନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଆଜିର ଯୋଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ତଦ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବା। ଆଜିର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଅ। এই ଜଗତରେ ଯଦି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢୁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ। 2 କରିନ୍ଥୀୟ ତାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ, ତାର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ, ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଧେ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇଥିବ, ତାର ପଢିବା 5 ପଦକୁ ଟିକେ ପଢିବା। 13 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଶୀଘ୍ର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଭାଇକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଭଉଣୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସ୍ୱାମୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆଉ ଶୈତାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଆମେ ଯାହା କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ।
कारण जहाँ विश्वास हुए ताहा ए जगत रे हेई पारे ना आ विश्वासी पक्षर जे समस्त विषय संभव यह शैतान आम ठार लुचेई रखे तेणु वाक्य रे लिखा जाए आमर जो दुईटी जीवन अच्छी प्रथम जीवन है जीशु विहीन जीवन आ परे है जीशु रे जीवन से विश्वास को एमने कि प्रकार बढ़ेवा से विषय चिंता करिबा कारण विश्वास कर्म बिना मृत अटे श्वास देखिबा जीशुर जिते आम नुआ जन्म ही थाउ नुआ जन्म शिशु कि प्रकार नुआ जन्मर शिशु कि प्रकार विश्वास रे वृद्धि पाइबा आवश्यक अटे प्रथम पितर तार 2 अध्याय तार 3 पद जो पद मोर सर्वश्रेष्ठ पसंदीता पद से पद को टिके ध्यान करिबा 3 पद नवजात शिशु तुल्य पारमार्थिक अमिश्रित दुग्धपान करने इच्छा कर जेपरि तद्वारा परित्राणार्थी वृद्धि पाई पार। हाँ शुणु विश्वास ईश्वर वाक्य शुणा द्वारा परित्राण जन्म होता है परित्राण में वृद्धि पाइबा परित्राण को प्राप्त होगा द रिजल्ट शुड बी गुड यह जानिबा पाई बा निज जीवन रे अनुभव करिबा पाई लेखा अछि नवजात शिशु तुल्य नुआ शिशु जहाँ जीशु निकोदिम को कहले नवजात शिशु तुल्य आपण केते बयस रो मु जाने ना बट यू नीड टू बी प्रभु रे आमान को कोन हेबो नवजात शिशु तुल्य हेबा को पड़िबो मु सदा सबदा कहे 49 वर्ष कर अब्राहम प्रभुंकर साक्षात रे नवजात शिशु तुल्य हेले तापरे परमेश्वर तांकर आशीर्वाद को रिलीज कले आदि पुस्तक 17 अध्याय तार 1-2 पद यदि पढ़िबे अब्राहम निज बुद्धि रे चलला परे निज बुद्धि रे कार्य कला परे निज बुद्धि रे इस्माइल को जन्म देला परे परमेश्वर तांक किछि कहिले नाही किछि मना कले नाही किंतु सेई घटना परे 49 वर्ष रे परमेश्वर अब्राहम के निकट उपस्थित हेले आ कहले अब्राहम आम सम्मुख रे सिद्ध हो सरल आचरण कर अब्राहम मुहमारी पड़ी क्षमा मागिले 49 वर्ष रे क्षमा मागिबा क्षमा भिक्षा करिबा निज को किछि न कहि कि हे प्रभु तबे मो मते सब किछि कहिबा यह नवजात शिशुर चिन्ह अटे यह नवजात शिशुर चिन्ह अटे नवजात शिशु सर्वदा अपन पिता पर निर्भर करे माता पर निर्भर करे नवजात शिशु केबे मध्य निज ऊपर निर्भर करे नहीं आपण जो पिला को देखो से बिंदास आनंदर सहित आमर जानी जो छुआ पिला हेले केमती पचाड़े हैं एबे भी जदी कार छुआ थी बसे जानबो ना जे मोर मां कि मो बापा के मो भाई जुमरे बस से रडुथुवा आ निज हिसाब रे निज बुद्धि रे जहा ताको लागिला गीत गाउथुवा आयो करके कांदीबो बुबीबो बिंदास कारण तार पिता माता ता पई चिंता करथि आमे जीशु रे जन्म है कि मध्य आज पर्यंत ईश्वर के ऊपर भरोसा करि पारुनो विश्वास करि पारुनो आमे निज बुद्धि रे आउजी पडुचु जे प्रकार अब्राहम कले आ सिद्ध इस्माइल रो जन्म हैला एक नुआ गोष्ठी हैला प्रतिज्ञार विरुद्धाचरण गोष्ठी जन्म हैला कारण ईश्वर ठारे जन्म है कि मध्य अब्राहम निज बुद्धि रे आउजी पड़िले 49 वर्ष रे प्रभुंकर वाक्य उपस्थित हैला अब्राहम मन परिवर्तन कर आंभ सम्मुखरे सिद्ध हुआ सरल आचरण कर अब्राहम मुहमाड़ी पड़िले सिद्धना से कौन सी प्रकार मिथ्या प्रतिश्रुति नेले नहीं किंबा प्रभु को छलना कले नहीं 49 वर्ष रे अब्राहम मन परिवर्तन कले प्रिय माने 17 अध्याय टीपी रखंतु आपण पढ़िबे 1-2 पद जानि पारिबे एडी लेखा होची नवजात शिशु तुल्य पारमार्थिक अमिश्रित दुग्ध पान कर आमे जदी गोटे पिला को क्षीर देउचु आ ताहा जदी प्योर न हो कि ताहा जदी मिश्रित दूध हेबो सेठी पाउडर केमिकल पानी ए सब मिसा हेबो से छुआर उन्नति हुएनी
आज से प्रकार पवित्र वाक्य रे दुई प्रकार वाक्य अच्छी बाइबल रे दुई प्रकार वाक्य अच्छे गोटे तुम्हारा वाक्य आ गोटे है सत्य वाक्य सत्य वाक्य द्वारा युवा लोक आपण पथ परिष्कार करें बोली गीत संहिता 119:8 रे लिखा जाए 8 ना 9 रे लिखाई दिबो सत्य वाक्य धरतु ए स्टोरी हितला सही स्टोरी हितला सही स्टोरी हितला हेतिला एथि पई कि हमर विश्वास बढ़ेबा पई ता सिखिबा पई कि ता जीवन रे लागू करिबा पई नुहे प्रिय मने नवजात शिशु तुल्य हिंदी रे बहुत सुंदर लिखा जी मते हिंदी रे बहुत माने आश्चर्य लागिला आ जदी आपण मोबाइल रे बाइबल धरि छंती ताहले दुई पद रे ताहा लिखा हिची आ जदी आपणकर डायरेक्ट बाइबल हिंदी बाइबल अछि ताहा तीन पद रे ही लिखा हितबो कई जण पढिबे कि हिंदी रे रेफरेंस आउथरे कहो प्रथम पितर 2 अध्याय तार 2 पद मोबाइल बाइबल रे लिखा हितबो एही पद को आउ आपण जदी हिंदी बाइबल जदी डायरेक्ट धरि छंती पेपर रो ताहले सेथिरे तीन पद रे लिखा हितबो पढंतु हिंदी रे टिके पढि दियंतु कोन लिखा हिची नवजात शिशु तुल्य विषय नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो यहाँ पे वर्ड लगा है आत्मिक दूध निर्मल आत्मिक दूध यहाँ बुझीबा अधिक आवश्यक अटे निर्मल आत्मिक दूध क्या है आज जमती भी गला आजिकल लोक मैंने चढ़ाई दौरान क्या गोटे रविवार देखिए चढ़ाई दौरान क्या गोटे रविवार छिड़ा करके चढ़ाई दौरान विश्वासी मानकर ग्रोथ की प्रकार हम लोक खुशी करवा तुम्हें कहीदिया पछाड़े था कि कण एटा प्रचार करुचे देले मल नहीं देले मल ए प्रकार लीडर मानकर चिंता भय रोचे मंडली छाड़ीदेव कि आम मैंने शिखा इच्छा रखुनु आप जानी था जे शिखे से अन्य को शिखई पारे मुझे ट्यूशन करुच्ची मत निजे शिक्षा अध्ययन करने को पड़ो मु शिक्षा न करी मु पाठ न पढ़ी मुझे ध्यान न करी आज गोटे दुईटा मेसेज देखी देछि एक्टिंग जेमती करंतु से प्रकार जदि मो एटा कहिदेबी सेटा कहिदेबी भाबिकी जदि मो छिड़ा होछि ताहले निज निमंते दंड अर्जन करूछि कारण प्रभुंकर समय प्रभुंकर लोक मानकर उपस्थिति समस्त को मु कोन करूछि ग्रास करूछि ए विषय अधिक सावधान शिक्षक माने हेबा आवश्यक अटे तेणु लिखा जा निज विषय जागृत हो जे तुम्हें मैंने विश्वास रे अच्छो कि नहीं नवजात पारमार्थिक अमिश्रित दुग्ध पान कर से आज विश्वास रो स्टेज को जीवा में जने व्यक्ति विश्वास रे कि प्रकार वर्धिष्णु हेब विश्वास कौन करि पारे विश्वास रो कर्म कौन अटे से विषय को आम देखा मैंने देखा सामूहिक कर्तव्य कौन अटे प्रत्येक किसी ना किसी अच्छी प्रत्येक किसी ना किसी अच्छी नूतन विषय है जे आम व्यक्तिगत जीवन में कौन विश्वास अटे आ विश्वास कर्म कौन अटे जहाँ बाइबल संबंधी अटे से विषय टिके चिंता करिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपण केते लोक हॉस्पिटल जानती डॉक्टर पाखक को जानती केबिन डॉक्टर केबिन थिबो आ डॉक्टर पाखक केते लोक जानती डॉक्टर पाखक जानती ना नहीं जानते समझते वेरी गुड सो आज मनुष्य जो एग्जांपल मुने भी मनुष्य जो डॉक्टर पाखक जाए तार भितरे थिबा विषय को हमें अध्ययन
କରିବା ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ଯଦି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ତେବେ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। କେତେବେଳେ ଯାଏ? ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ବିଷୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଏ ନା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ମୋ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୋ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ ବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଉ ଠିକ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଡକ୍ଟର ବା ମେଡିକାଲର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉନୁ। ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ଆମେ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସିରିୟସ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଯେ ଆପଣ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଲେଜି ହୁଏ ବା ଲାଇଟଲି ନିଏ ଯେ ମତେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଏ ନା, ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇ ରୋଗରେ ସେ ମରିଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ କହେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇ ପାରିବି, ମତେ ଡକ୍ଟର ଫକ୍ଟର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆଲସି ଲୋକ, ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଲସି ଲୋକ, ସେ କେବେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବା ନିଜର ଇଏ ଲାଗି ଯାଏନି, ଯେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରେ। ସେ କହେ ଯେ ହଁ କାଲି ପଳେଇଯିବି, ପରଦିନ ପଳେଇଯିବି। ଆଉ ଏସବୁ ବାଇବେଲର ରିଲେଟେଡ ଅଛି, ଜାଣନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ମରିଗଲା ପରେ ଜଣା ପଡେ ଯେ 600 ହେଇଯାଇଥିଲା ସୁଗର, ଭିତରେ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ କିଏ ବିନାଶ କଲା? ଲଜ୍ଜା। ଓଭରଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଲଜ୍ଜାଫୁଲ ଲୋକ, ଲେଜି ଲୋକ, ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଲୋକ, ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଲୋକ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଆସେ ନାହିଁ? ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଏହି ସମାନ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଜିହୁଦୀ ଫାରୁସୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କିଛି କିଛି ଶୁଣିକି ଜାଣିକି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନେ କରନ୍ତି, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ବୈଦ୍ୟ ଠାରେ ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକର ବୈଦ୍ୟ ଠାରେ ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି। ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଯଦି ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବିବ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଲଜ୍ଜାହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଲଜ୍ଜା ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଲଜ୍ଜା ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ବିନାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯାଏନି। ଆଜି ଯେ କେହି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଆଦମଙ୍କ ପରି, ସେଦିନ ଆଦମ କଣ କଲେ? ଆପଣ ପାପକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଦିନ ମୁଁ କେବେ କହିବି ଯେ ସେ କାହିଁକି ଡିମୁରି ପତ୍ର ସିଇଁଲେ। ଡିମୁରି ପତ୍ର କଣ ଅଟେ? ସେଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଡିମୁରି ପତ୍ରକୁ ସେ ସିଇଁଲେ ଆଉ ପିନ୍ଧିଲେ। ଆଦମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟେଲର ହେଇଗଲେ, ସେ ଟେଲର ବନିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗିବି ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଡିମୁରି ପତ୍ରକୁ ସିଇଁଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଲର ହଉଛି ଆଦମ ଏ ପୃଥିବୀର। କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ପାପ କଲି, ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ପାଇଁ ସେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ। ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ
परित्राणार्थे आपण आत्मार परित्राणार्थे प्रभु निकट को आसी पारंती नहीं जे प्रकार ये जगत रे शरीर परित्राणार्थे डॉक्टर पाखक लोक जाई पारंती नहीं लज्जा बोध हेतु प्रथम कौन कहली आत्मगर्वी लोक जे अति जानी कहब से जीव ना द्वितीय हूँ जे लज्जा बोध करे से व्यक्ति केबे मध्य परित्राण पाइब नहीं तृतीय हूँ लेजीमैन काली करबी मत जड़े प्रभुकर दास कहते लोक मान चिंता कौन जानी आज्ञा कहली कौन जे लास्ट समय से चोर जमती परिवर्तन है सेमती मुझे चोर किसी जानी ना परिवर्तन है कहीकि सीना परित्राण पाइला आम तो सब जानी परित्राण केमती पाइबू आम सब जानिकी कौन शेष क्षमा मागिले प्रभु देवे कि किसी जान ना शेष क्षमा मागिले से चोरी करवा धर्म भावुला से पेट पशिवा धर्म भावुला जीशु को क्रूस देखी मन परिवर्तन कला बोली सीना परित्राण पाइला आम जीशु को देखी चोरी करुचु जीशु को जानी आम मिथ्या कहूचु जीशु को जानी आम सब काम करवा मरवा समय लास्ट कह प्रभु मत क्षमा कर बोले कौटू मिलबो ए प्रकार प्रचार माने प्रचारक माने करूचंती अनेक लोक को भ्रांत करुचंती किछि कथा नहीं तू सब कर मरबार आगरु तो क्षमा मागी देबो लज्जाहीन कथा आपण माने देखुथिबे 25 वर्ष तलर गोटे गीत फेमस होची छी 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 कहि कि ए छी छी प्रकृति हमको मानको ए छी छी हमको मानको 2000 वर्ष तले लेखा है छी छी हमको लेखा है आज आम से छी छी अंशी अच्छु तार कारण कौन जे आमे माने सत्य चलिया इच्छा करूना आम निजर स्वार्थ निजर अहंकार निजर समस्त विषय चली भावुचु जे चोर जे प्रकार मन परिवर्तन करदेला क्रूस सेमती करदेबू केते जुक्ति युक्त टिके निजर विवेक को पचारिबे किते जुक्ति युक्त निजर विवेक को टिके पचारिबे जहां मो चिंता करूची जहां मो मध्य चिंता आसुचे सेटा सत कथा के ए प्रकार टिके चिंता करके देखिबे यह लज्जाजनक विषय अटे प्रिय माने किए प्रकार शिक्षा दउची से माने श्रापित हंतु जे ए प्रकार विषय आपनकर मन मध्य डालुची से माने अभिशप्त हंतु जीवन प्रभुंकर वाक्य रे प्रकार मिश्रित करूचंती आय से मन दंडर पात्र बोली वाक्य कहे अपारमार्थिक आत्मिक तो दुग्ध मिलावट वाला नहीं बिना मिलावट वाला आत्मिक दूध पी के उद्धार के राह पे बढ़ते जाओ ए मिलावटी क्षीर पी के आपण परित्राण वृद्धि पाइबे नहीं जानी थान तो आज डॉक्टर जीवन शिखु जे डॉक्टर पाको किए जाई पारे और किए जाई पारे नहीं जे निज को दुर्बल जे अक्षम नहीं मते डॉक्टर आवश्यक अछि बोली भाबी बसे जाई पारिबो द्वितीय विषय जे निजे ज्ञान रे चालिबो ना लज्जा बोध करिवो ना से जाई पारिबो तृतीय विषय जे लेजी न होई अपना समय रा सद्व्यवहार करिवो से जाई पारिबो ए माने ही डॉक्टर पाखो को जाई पारंती आ ए माने ख्रीष्टन को पाखो को मध्य आसी पारंती ये तीनोटी विषय आज प्रभु को ठार हमको दूर रखे परित्राण बुद्धि हमको दूर रखे कौन कौन ओभर ज्ञान लज्जा आ तृतीय हूँ लेजिनेस चतुर्थ निजर समस्या विषय लाइट माने साधारण निज को भाविबा निजर प्रॉब्लम को साधारण भाविबा अनंत जीवन को साधारण भाविबा आउ दैनंदिन जीवन रे व्यस्त हेबा विषय को जो माने अधिक चिंता करंती से माने अपना प्रॉब्लम को जो माने सीरियसली नियंती नाही से उभय स्त्री हो पुरुष हो से माने डॉक्टर को अवहेला करंती जहाँ जे आम समाज रे राजा मन राजा जे वाक्य पठे सुस्थ करंती से डॉक्टर को से माने अवहेला करू अछंती प्रिय माने ए डॉक्टर निकट को जीवार पथ देखंतो प्रथम विषय है लिखंतु डॉक्टर निकट कि प्रकार आम जाऊ डॉक्टर निकट को जीवा पाई हमको प्रथम विषय है शुणा को पड़े अन्य ठार शुणा को पड़े जो लोकर अनुभूति थिबो
यार मते अंक रोग हेइची आ सेतले जदी के कहे डायबिटीज हेइची तते और डायबिटीज हेइची अंक जड़े डॉक्टर अछि बहुत बढ़िया डॉक्टर आ तार मेडिसिन खाइले तार डायग्नोसिस देखिले तो आश्चर्य हो जिवो तार कथावार्ता रे तो अधा सुस्त हो जिवो तार मेडिसिन तो सुस्त हो जिवो सेटा जेते आमे सुनु सुनिबा द्वारा आम मध्य विश्वास जात होई थाए। प्रेज द लॉर्ड। संगे संगे प्रकार लागे जे मुझे डॉक्टर निकट को नेबी जीबी माइंड रे प्लानिंग ही जाए। द्वितीय स्टेज होचे प्लानिंग जान जानतो प्रथम सुनिबा तापरे विजिट करिया पे प्लान करिबा। तृतीय होची जाई कि आपण फीस नहीं की अपेक्षा करिबा वेटिंग रूम रे जाई कि हम वेट करूछु मोर नंबर केते नहीं तुमर नंबर 16 15टा लोक आगरे अछंती आज्ञा तुमर नंबर 16 बा 17 आमे कोन करूछु फीस नहीं की वेटिंग करूछु। सदा प्रभुंगर गृह को आस नैवेद्य आण एवं कह पाप धर्म सब मार्जना कर तहिरे से तुम्हको आशीर्वाद करिवे। आमे बिना फीस रे जाउनु वी आर कमिंग प्रभु को निकट को किंतु आमे ताहां निकट रे कोन करूछु कि प्रकार आसीबार अछि कोन करिवार अछि जानुनु। ए दिन मानकर मो नैवेद्य विषय प्रचार करूथिले व्हाट इज नैवेद्य दान ए सब गोटे विषय अटे। बाइबल रे यहा को ना दिया हिची ध्यान रखंतु बाइबल रे यहा को ना दिया हिची टिके मिक्स करिबा। बाइबल रे यहा को ना दिया हिची कोन जे कोन कहबा एटा को जगह रे दान को जगह नैवेद्य को जगह उपहार को जगह भेटी लिखा जाए किंतु सब होची गोटे जाको हमें पैसा बोली कहूछु आज डेट रे एतार ना होची दान एतार ना होची भेटी एतार ना होची नैवेद्य एतार ना होची उपहार। ध्यान से सुनंतु ए जो आपण देखुचंती बेंडिल एटा को दान भी कहा जाए भेटी भी कहा जाए एटा को नैवेद्य मध्य कहा जाए एटा को उपहार मध्य कहा जाए किंतु पंचम विषय होची या को भिक्षा मध्य कहा जाए। ये पैसा को आज आम भारत देश रे ईश्वर बोली भी कहा जाए भगवान बोली भी कहा जाए। बाइबल भी सीटा लिखाई छे जगतर ईश्वर धन बोली आ ताको हमर भारत रे फीमेल गॉड्स हिसाब रे संवर्धना करा जाए आ बाइबल रे ताहाको ईश्वर बोली संवर्धना करा जाए जगतर ईश्वर यानी कि धन। बाइबल को पढ़िबे लिखा अछि सुनंतु ध्यान रे ए जो अर्थ हाथ नेली आपण जानिचंती यार अर्थ कोन यार रहस्य कोन ए सब विषय जानिबा अधिक आवश्यक अटे। दान संग्रह करा जाए जहां दान कहा जाए तहां संग्रह करा जाए। प्रायतः आम मीटिंग फिटिंग कले भोजी भाती कले संग्रह कले कलेक्शन जो जगह लगे जान ताहा दान अटे। नैवेद्य अर्पण करा जाए उत्सर्ग करा जाए नैवेद्य उत्सर्ग करा जाए जदि आपण हस्तरे धरिथिबा धन को उत्सर्ग करूचंती ताहा नैवेद्य अटे। उपहार उपहार ग्रहण करा जाए बा उपहार दिया जाए ग्रहण करा जाए। भेटी भितर सामंजस्य गोटे अच्छी उपहार भेटी समान विषय कि उपहार और भेटी भितर डिफरेंट कौन उपहार ता पठे दिया जाई पारे किंतु भेटी निजे उपस्थित होई चढ़ेबा को पड़े। आपण कहार बाहा अछि आपण जाई पारबे नै आपण उपहार पठेई परिबे किंतु भेटी निजे जाई कि भेट करिबो देवाता को भेटी कहा जाए। प्रिय मन सब गोटे आमे कौन हृदय दौचु कि प्रकार दौचु ताहा होची तार मूल्यांकन। यदि मु ताहा कलेक्शन करके नौची ताहा दान अटे। पाउल कहले जे सप्ताह प्रथम दिन रे तो मते किछि किछि संचय कर जे प्रकार दान संग्रह करबा को न पड़े तो माने भेटी उत्सर्ग कर बोल लिखा हला नैवेद्य उत्सर्ग कर भेटी आण उपहार दिया। मु जेतेबेले ईश्वर निमंते किछि चिंता करिछि
ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନୈବେଦ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ମୁଁ ଆଣିକି ଥଉଛି ତାହା ଭେଟି ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ତାହା ପଠେଇ ଦଉଛି ତାହା ଉପହାର ଅଟେ। ଯଦି ତାହା କଲେକ୍ସନ ହଉଛି ତାହା ଦାନ ଅଟେ। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ, ସବୁଠାରୁ ଗଲତ ବିଷୟ ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି ଭିକ୍ଷା। ଭିକ୍ଷା। ଆଉ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଭିକ୍ଷା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଠାରୁ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ବାଇବେଲ ଯଦ୍ୟପି ଲେଖା ହେଲା ତୁମେ ଯାହା କିଛି ମୋ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ମୁଁ ତାହା ତମକୁ ଦେବି, ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କହୁ, ଏ ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ତୁମର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଏ ଭିକ୍ଷା ୱାର୍ଡଟା କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? କହୁ କହୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ଆମ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଦାଉଦ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି ବୃଦ୍ଧ ହେଲି ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଦେଖି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆଜି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଗଡବଡି କରୁଛି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ତମେ ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ। ଆମେ କହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶିଖିବା। ମୁଁ କାଲି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟାରରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲି। ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଭିକ୍ଷା କଣ ଅଟେ? ଭିକ୍ଷା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ, ମୁଁ ଦେବି ନ ଦେବି। ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଯୋଉଠି ଆସିଲା ସେଇଠି ମୋ ଭିତରେ ସାମ୍ନା ବାଲା ମୁଁ ଛୋଟ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ଉପହାର ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା, ମୁଁ କାହାକୁ ଉପହାର ଦେବାର ଅଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜାଣେ। ନୈବେଦ୍ୟ ଯଦି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଅଛି ତାହା ମୋର ପାଇଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଟେ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଫିଲିଂ କ୍ରିଏଟ କରେ। ମୁଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଅଛି, ଆଇ ହାଭ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ମୁଁ ଦାନ କଲେକ୍ସନ କରୁଅଛି, ଇଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଲାଇଟଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭିକ୍ଷା ଦିଏ ତାହାକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟ ନିଚ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମୋର ଇଚ୍ଛାର କଥା ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଉପହାର ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିକି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବିବେଚନା କରିଥାଏ। ଏସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନରେ କୋଉ ସ୍ଥାନ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। କାରଣ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଦେଉଅଛି, କଣ ଦେଉଅଛି ତାହା ନିର୍ଭର କରେ, ଆଉ କୋଉ ହୃଦୟରେ ଦେଉଅଛି ତାହା ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଆମେ ୱେଟିଂ କରୁ ୱିଥ୍ ଦ ଫିସ୍। ଉଲ୍ଟା ଆମେ ପଚାରୁ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ଆଉ ଯେତିକି ନଉଥିବେ ଆମେ ସେତିକି କଣ କରୁ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧରୁ। ଉଲ୍ଟା ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ପଚାରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଦେବି ନା କାଉଣ୍ଟରରେ ଦେବି? ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ସୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାଉ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ଯାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଆପଣ ଫିସ୍ ନେଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଯୋଉ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ସମୟ ଆମର ଥାଏ। ଆଜି ଡେଟରେ ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ହଡବଡି କରନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଲି ମତେ ମିଳିଯିବା କଥା, ମୁଁ ଆସିଲି ମତେ ମିଳିଯିବା କଥା। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଟେ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନୁ ପ୍ରଭୁରେ। ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କରିବେ। ଆମର ଜୀବନରେ ହଡବଡି ଅଛି, ଆମେ ନିଜର ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ପିତାର ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 6 ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ନତ କର, ଯଥା ସମୟରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଇବେ। ଆମେ ନିଜ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁନୁ। ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇକି ହଡବଡ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ।
मोर आगे लगा दियो, मोर आगे कर दियो, ए प्रकार करि पारबा नाही। जेते जण थिबे आमे अपेक्षा करिबा। तो सेठी जदि मंद लोक थिबे तो हमर चिन्हार जनार थिबे हमको डेई दे पारंते। ए प्रकार लाभ किछि नाही। आत्मिकतार ए प्रकार लाभ किछि नाही। प्रभु रे अपेक्षा करिवार सिखंतु। 5 नंबर विषय हला आमे समय आसिले प्रवेश करी डॉक्टरंकर सम्मुख रे बसी थाओ। दुखर विषय जे आज जेते लोक भी आसंती पछपटे बसंती। जेते लोक भी प्रार्थना आसंती से माने प्रभुंकर उपस्थिति रे बसंती नाही। कि प्रकार प्रभुंकर उपस्थिति रे बसिबी, प्रभुंकर सम्मुख रे बसिबी, इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड प्रभुंकर सम्मुख रे मो बसी प्रार्थना करिबी, निजर समस्या को जणेबे प्रकार चिंता करंती नाही। किंतु डॉक्टर निकट को गले आमे कोन करूछु, सीधा सड़क हमर समय आसे तांकर सामना रे बसुछु। केते डिफरेंट अछि देखन। प्रभु देखुचंती मो छुआ आसीची, मते अपेक्षा कला बाहरे, आ वर्तमान से प्रवेश करछि मो पाखरे बसबो। किंतु आमे कोन करूछु, आसी की भीतर को बसी की मोबाइल धरि की खेलुछु। आपण डॉक्टर पाखरे मोबाइल धरि खेली पारबे नाही। आपण कॉल आसिले बाहरी पारबे नाही। आपन को साइलेंट करबा को पड़िबो, स्विच ऑफ करबा को पड़िबो। कारण आपनकर शारीरिक समस्या पाई आपण डॉक्टर निकट को जाई छंती। को डॉक्टर निकट को जहा विषय आपण सुनी छंती जे मते डायग्नोसिस कला पर मैं सुस्त हेबी बोली। आ जिते हम डॉक्टर पाक को जाई थाओ, हमें तांको सम्मुख रे बसी थाओ। षष्ठ विषय हला हमें हमर समस्या को जणई थाओ। हमें हमर समस्या को जणई थाओ। सार मते एमती लागुचे, सेमती लागुचे, एइटा लागुचे, सेइटा लागुचे। आजी चर्च रे से प्रकार हुएनी, मंडली से प्रकार हुएनी। हमें कहि दऊ गोटे चिट लेखिकी बालकों को मोर लागे प्रार्थना कर दबो, मोर लागे एइटा कर दबो। आमे निजे आंठु पाती प्रभुंकर उपस्थिति रे बसी जड़े न थाओ, प्रभु मोर समस्या ए प्रकार, मते दया करो, मते साहाय्य करो। ई प्रकार आज आमनकर चिंताधारा प्रभु रे होई न थाए। तेणु आमे माने आशीर्वाद रउना पड़ी थाओ। षष्ठ विषय हला कन्फेस आवर प्रॉब्लम। डॉक्टर पाखरे आमे कोन करे, कन्फेस नहीं थाओ। सप्तम विषय हला डॉक्टर जते बड़े आमन को कथावार्ता को सुनंती सेते बेले से कोन करंती, आमन को डायग्नोसिस करंती, आमन समस्या को डायग्नोसिस करंती, और से समस्त एडवाइस को आमे ग्रहण करि थाओ। पैसा थाउ न थाउ, जदि से कहबो हमको जाओ को जाओ टेस्ट करके आसो, आमे टेस्ट पे दौड़ीबा। ब्लड टेस्ट कहले ब्लड टेस्ट, टूल टेस्ट कहले टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट कहले यूरिन टेस्ट, सीटी स्कैन कहले सीटी स्कैन, जहा डॉक्टर कहबो आमे करिबो। प्रॉब्लम कोन, प्रभु को पाखु आसी प्रभु जहा कहले आमे सुननु, आम अनुसार प्रभु चलिबे तो आमे आसीबु, नहेले प्रभु को अनुसार आमे चलबु ना। एटा चिंता अछि। तेणु तो आमर विश्वास बहुत अटे, कार्यकारी होनी। आमे यदि डॉक्टर कथा को बाध्य हेबा, आमे टेस्ट करबा नाही, आत्मगर्भी हेबा। ये गोटे कोन ज्ञानी देखे होची पाठ कालीर पिला गोटे डॉक्टर हे कि ज्ञानी देखे होची, प्रकार आमे कहूनु। किंतु प्रभुंकर उपस्थिति आसिले हमर चिंताधारा से प्रकार, कहीं कि हमर आत्मिक सुस्थता हमको अधिक ज्ञान लागे नहीं। हमको शारीरिक सुस्थता अधिक ज्ञान लगे। आम आत्मिक दूध पाई आमे लालायित नहु, आमे कौन अच्छु, शारीरिक दूध पाई लालायित अच्छु। तेणु तो जे जोटी रहुना कहीं प्रथम तार घरे चिंता आसे जे क्षीर वाला किए अच्छी।
କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଚିନ୍ତା करे ନାହିଁ ଯେ ଏଠି କୋଉ ଭଲ ପାଲକ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କ୍ଷୀର ବାଲା ଅଛି ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ବଢିବି। ଦୁଃଖ ବିଷୟ ସେଇଟା। ଆମେ ଭଲ କ୍ଷୀର ଖୋଜିଥାଉ, 5ଟା କମ୍ପାନୀର କ୍ଷୀର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ଯୋଉଟା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗିବ ଏଇଟା କ୍ଷୀର। ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ ହେବ। We take the advice of doctor। ଆଉ ଆମେ କଣ କରୁ ସେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥାଉ। ଆତ୍ମିକ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କଣ ଅଟେ? ଆତ୍ମିକ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ହচ্ছে ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ। ଆମେ ଯେ ଡକ୍ଟରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଡକ୍ଟର ଯାହା କହେ ତଦ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଉଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଡକ୍ଟର କଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିକି ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ମେଡିସିନକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ କିଣିକି ଘରକୁ ଫେରିଥାଉ, ଯୋଉଟା ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମୁଁ ମେଡିସିନ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଖାଇବି, ମୋର ରୋଗ ଆଜି ଗଲା, ମତେ ଆଉ ପେନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରିଲା ବେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏହା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଫେରିଥାଉ, ଆମର ଦୁଃଖ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ମେଡିସିନ ଦେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ ଯିଏ ଅଲରେଡି ସୁସ୍ଥ ହେଇ ସାରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ, ଭିଜିଟ କଲୁ, ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଫିସ୍ ଧରିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ରଖିଲୁ। ସେ ଯାହା ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ତାହା କଲୁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ତାହା କରିଛି, ସେ ମେଡିସିନ ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏଇଟା ତମେ 5 ଦିନ ଖାଇବ ଆଉ ତମେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବ। ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି, ସେ କଣ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦେଲି ସେଟା ଖାଇବ, ଆଉ ମତେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହନ୍ତି, ସେ 10 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା କରିବ। And we are serious कि 10 दिन पर हमर अपॉइंटमेंट अछि डॉक्टर पाखरे। ठीक है जाइथिले कि हम जाउछु कि आज्ञा आपण जे मेडिसिन देले बहुत बढ़िया। तार अर्थ साक्ष्य देवा, तार अर्थ हैला गौरव करिवा जे मु प्रभु रे आशीर्वाद पाइछि। ए सब कर्म जदि हमरा प्रभु पठरे नाही प्रिय माने आमानकर विश्वास मृत अटे। जदि ए सब हमर कर्म नाही ताहेले हमर जीवन रे शारीरिक मृत्यु हेई थाए। ए सब कर्म द्वारा डॉक्टर उपरे आमे विश्वास करि थाओ आउ जीवन पाई थाओ। आ ए सब जदि कर्म नाही ताहेले हमर विश्वास डॉक्टर उपरे नाही, आउ सेई विश्वास मृत अटे। आसु आमे आध्यात्मिकता को जीवा, जीसु ठारे ताको शिखिबा जे आमे केते लोक जीसु को विषय रे सुनु, कारण सुनिबा द्वारा विश्वास जात हुए। आमे सुनु बा सुनाउछु कि आमे जदि प्रकृत रे जीसु रे परित्राण पाई सारिछु, आमे केते लोकन को आज जीसु को विषय रे सुनाउछु। आमे गोटे डॉक्टर विषय रे लोकन को कहूछु। एटा अनेक प्रभुଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ବସିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ସ୍ୱାଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଆଜି ପତିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପାପରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆତ୍ମିକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଅମକ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଅ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେବ।
ଶୁଣିବା, ଶୁଣିକି ଦ୍विତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ଏଇଠି କିଏ ଅଛି ଯିଏ କି ଡକ୍ଟର କୁ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲି, ଟିକେ ଘରୁଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ଆସିପାରିଲି ନା, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆର ସପ୍ତାହ ଦେଖିବି ଆସିବି। ଆମେ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତିତ। ଯୋଉ ଶରୀର ଆଜି ଅଛି କାଲି ଛାଡିକି ଯିବା, ତା ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତିତ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅମର, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ନର୍କରେ ମରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ତଳବଳ ହେବ, ସେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଫଣ୍ଡା ଲଗେଇ ପାରୁଛୁ କି? ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛୁ କି ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଖାଲି ଆମେ କହିଦଉଛୁ ସମୟ ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ମୃତ। ସେ କର୍ମ କଣ ଅଟେ ଯାହା ଆମକୁ ମୃତ କରିପାରେ? ଏଇ ଡକ୍ଟରକୁ ଯିବାର ବିଷୟରେ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଇକି ମୋର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରେ, ଯଦି ମୁଁ ତାହା କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ମୁଁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୋ ଶରୀରକୁ ହରାଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାହାକୁ ହରାଇବି। କାରଣ ମୁଁ କଣ କରିଛି? ଛଳନା କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସରେ। ଆଜି ଯେତେ ଲୋକ ବି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି ଭାବେ? ମୋ ପରିତ୍ରାଣ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ଭାବେ, ନା ମୋ ଘରର ନୌକର ବୋଲି ଭାବେ, ଯେ ଗାଡି ଘୋଡା ଘର ଯତ୍ନ ନେବେ, ମୋ ଘରର ଯତ୍ନ ନେବେ, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଆଣିଦେବେ, ବଜାରରୁ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେଇଲେ, ଏଇଟା ସବୁ କହିକି ମୁଁ ଦିନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନା ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ଯୀଶୁ କିଏ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯଦି କେବଳ ଆମେ ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଆମେ ମାନେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଏହି ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜୀବନରେ କେମିତି ଖାଇବୁ, କେମିତି ପିଇବୁ, କେମିତି ରହିବୁ, କଣ ପିନ୍ଧିବୁ, କଣ କଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନ ମିଳିଲେ ଚଳିବ, ନର୍କ ଗଲେ ଚଳିବ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 19 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯଦି କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଅଛୁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆମେ ମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଯଦି ଏଇ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଅଛୁ, ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ 1000 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟତ୍ୱ ପରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେ ଏଇ 60-70 ବର୍ଷର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚାକିରି ଗୋଟେ କରେଇଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିଲାকে ପାସ୍ କରିଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଘରେ ଅର୍ଥ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, ଗାଡି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ଘୋଡା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ହାତୀ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ, ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସୁଛୁ, କେବଳ ହାୟ ହାୟ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଅଟୁ। ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ମୃତ ଅଟେ। ଶରୀରର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ କର୍ମ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଖୋଜୁଛୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେ ଭଲ ଡକ୍ଟର କିଏ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ, ଶୁଣିକି ଡିସିଜନ ନଉଛୁ, ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଅମୁକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯିବି। ପଚାରୁଛୁ ସେ କୋଉଠି ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲିନିକ କୋଉଠି ଅଛି, ସେ କୋଉଠି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ 2 ଥର 3 ଥର ଯାଉଛୁ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯାଇକି ସେଠି ନାମ ଲେଖଉଛୁ, ଆଉ ଆସୁଛୁ, ସମୟ ହେଲା ଯାଉଛୁ, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ନିଜର ଫିସ୍ ନେଇକି। ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମୟ ଆସୁଛି, ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସୁଛୁ, ତାପରେ କନଫେସ କରିକି କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅମୁକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ହେଲା। କଣ କରୁଥିଲେ ଏତେ ଦିନ? ଯାହା କହିଲେ ବି ଡକ୍ଟର ସହୁଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ପଦ 2 ପଦ କହିଲେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା ଆସୁଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ନାଇଁ ସାର୍ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କଣ କରୁଥିଲେ ଏତେ ଦିନ? ଆମେ କହିପାରୁନୁ, ଲଜ୍ଜା ବୋଧ ଲାଗୁଛି, ବାହାନା କରିଦଉଛୁ, ଅମୁକ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଅମୁକ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି,
गोटे काम कर ए सब विषय केबुल हैला केमती होची कोन होची आमे डिटेल तांको सम्मुख रे कन्फेस करूछु चर्च रे आमे लज्जा बोध करूछु हमको गोटे सीक्रेट वर्ड दे दिया हिची जे पाप अस्वीकार करिबो से परित्राण पाइबो आज पाप अस्वीकार कहले हमर लोक माने चित्कार करके कहि दो चर्च रे प्रभु मो पापी मते क्षमा कर किंतु से पाप जाओनी काहे कि जानंती आमे से पाप को उच्चारण करना हो केबे के प्रार्थना कला बेले ए प्रकार प्रार्थना करिछि कि प्रभु मु व्यभिचार पाप करी मते क्षमा कर लज्जा लगी मु लोभ पाप करिछि बेले मते क्षमा कर मु जण को गाली दे जी पे मते क्षमा कर आमे गोटे वर्ड शॉर्टकट जानिछु प्रभु मोर पाप क्षमा कर तार दिन पुणी थरे काहे कि मु पाप क्षमा मागिछि व्यभिचार क्षमा मागिनी मु पाप क्षमा मागिछि लोभ क्षमा मागिनी मु पाप क्षमा मागिछि मु मिथ्या क्षमा मागिनी मिथ्या कहबार क्षमा मागिनी कारण मो पाई मिथ्या पाप नुहे मो पाई व्यभिचार पाप नुहे मो गोटे इमोशनल हो जाइछि जे मिथ्या कहबा तो मोर कोन करबी मोर दैनंदिन जीवन ए प्रकार चिंता करिछि मु आ मु गोटे वर्ड रे कहि दोछि प्रभु मोर पाप क्षमा कर किंतु से पाप कोटा मु भी जानि नै मते जहां मते शिक्षा दैछि सेटा एका पाप बोली मु भाबुछि पाप मो भीतर पजिबा कथा मु डॉक्टर को कहले जागे रोगी मते दया मेडिसिन दियो जेते लोक भी डॉक्टर को कहते मु रोगी मोर मेडिसिन मते दियो ताको डॉक्टर मेडिसिन दिए ना जिते बेले से कहे मते सुगर होची आज्ञा सुगर रोग होची आज्ञा सेते से सुगर रा मेडिसिन दिए हमें कोन कहजु प्रभु मो पापी मते क्षमा करो को पाप रो क्षमा करिवे मुख स्वीकार करिछि कि से पाप मोर अंतरात्मा कहूछि कि से पाप को स्वीकार करिबि मु तो भाबुची लोभ मोर दैनंदिन जीवन रो साथी अटे मु तो भाबुची मिथ्या मोर दैनंदिन जीवन रो साथी अटे मु तो भाबुची मंद कथा कहबा दैनंदिन जीवन रो साथी अटे नशा करबा दैनंदिन जीवन रो साथी अटे मु तो पाप क्षमा मागिले गलो एटा तो मोर दैनंदिन जीवन रो कार्य अटे एटा कोन पाप हमें डॉक्टर को जाई व्यक्तिगत भाव रे तांग कहू आज्ञा मोर लिवर प्रॉब्लम हेची मते मेडिसिन दियंतु हमें कौन मत रोग होइछि दियंतु डॉक्टर कहबा बाया लोकटा करे पळा आज चर्च रे ई प्रकार भाव रे शैतान कार्य करूछि आ विश्वासी विश्वासिनी माने ता बुझी पारु ना पुणी थरे जे प्रकार जीवन थिला से प्रकार जीवन ही जाउछि पाप की प्रकार क्षमा मागा जाए सिखंतु पाप की प्रकार क्षमा मागा जाए ता जानिबा विशेष विशेष आवश्यक अटे हमें डॉक्टर पाक को जाओ और तांगो कहू सार मोर आंठु गंटी बा मोर पेट बा मो अंटा मोर एटा बा मोर सेटा ई प्रकार प्रॉब्लम होछि आ से समय डॉक्टर कहे गो एंड डायग्नोसिस हमें डायग्नोसिस करबा कथा कोन पई पाप हैला ई प्रकार हैला तार रिजल्ट कोन तार रिजल्ट हैला मुखरे स्वीकार तार रिजल्ट हैला बपतिस्मो तार रिजल्ट हैला प्रभु रे स्थिर आ जिते बेले डायग्नोसिस रिपोर्ट प्रभु देखंती से कोन करंती आवन को पाए मेडिसिन लिखि दियंती बाइबल रे सबठारो बड़ एक मेडिसिन अछि आ सेई मेडिसिन होची पवित्र आत्मांकर फल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मांकर फल बाइबल रे सबठारो बड़ मेडिसिन होते पवित्र आत्मांकर फल कोन कोन कहबा समस्त कहबा एक संग रे प्रेम आनंद कृष्ण भद्रता मधुरता नम्रता आत्मसंयम आमेन प्रेज द लॉर्ड आमेन हितोपदेश तार 17 अध्याय 22 पद पढ़ंतु आनंदित हृदय उत्तम औषध उत्तम मात्र औषध
आज जहां पर चर्च को आसिक मुह सुखेकी बसଛନ୍ତି एमती के चारण आठना हजिगला परी आ कहउଛନ୍ତି प्रभु सुख देबे वर्ल्ड रो सबुठार बेस्ट औषध जहां जे डॉक्टर में लेखुଛନ୍ତି तांकर व्यापार परे ताहा बाइबल रो कोन कहती आज्ञा हमर सुगर ही जाइछि आज्ञा आज्ञा हमर बीपी जाइछि कहले बाबू ये मेडिसिन खाइबू बोली कहबे आ तापरे कहबे चिंता नहीं करबो खुशी रे रहबू टेंशन नहीं हबो बोली कहबे तेबे जाकर औषध काम देबो बोली कहबो आ ये डॉक्टर रेफर करके से औषध 52 वर्ष से आपण कहूछि आपण बुझुनांती आनंदित हृदय उत्तम औषध अटे जगतर सब औषध ठारू सब बेस्ट औषध होची आनंदित हृदय जे कौन सी परिस्थिति होनो कहीं आनंदर सहित रुहंतु रोग आपणक उपरे आक्रमण करि पारबो नै आसबो किंतु आक्रमण करि पारबो नै देखंतु बाइबल सब एक सीरियस विषय लिखाई छी जे दुई जण व्यक्ति घर कले दुई जण व्यक्ति घर कले बहुत लोग भाबंती प्रभु रे आसला परे माने जीवन रे तांकर भीतर नेगेटिव आसी जाए जब प्रभु को आसले माने एटा हबो नै सेटा हबो नै सेटा हबो नै सब क्लियर हो जिवो नै दुई जण व्यक्ति घर कले आ दुई जण व्यक्ति जण घर निर्माण कले लेखा আছে दुई जणकर घर ऊपर को बात्या आसिला झड़ आसिला ढेउ आसिला लेखा नहीं जे पत्थर ऊपर जे निर्माण कला तार घर को आसिला नै बोल लेखा नहीं बहुत लोग लगे मु गिरजा प्रार्थना कले आ शैतान आसबो नै रोग आसबो नै दुख आसबो नै ए प्रकार मिथ्या भ्रम रे रहंतु नै किंतु ताहा तुम मान को अतिक्रम करि पारबो नै कारण तुम प्रस्तर ऊपर निर्माण करि अच्छा आसबाटा आसब समस्त ऊपर को आसब किंतु बुद्धिमान किए जे पत्थर ऊपर निर्माण करिछि आसीबो ढेउ बाधा विघ्न रोग समस्या किंतु ताहा विनाश करि पारबो नै ए बड़ा कोविड महामारी आपण को विनाश करि पारला नै आपण पड़ोसी को विनाश कला हे पारे से बालू ऊपर गृह निर्माण करथिबो निजर जीवन रो आपण पत्थर ऊपर थिले कहि कि बंची गेले जानि थांतु आमे निजर आत्मीय स्वजन को हरैछु हे पारे से शारीरिक गृह बालू ऊपर निर्माण थिला समस्त निकट को आसीबो एटा होची तार विशेषत्व आमे प्रभु को निकट को आसी डायग्नोसिस हे पारुनो तार फल स्वरूप कौन होची आमन को जीवन रे से परित्राण देखा जाउ नै लेखाला नवजात शिशु तुल्य आत्मिक दुग्ध पान करी परित्राणार्थी वृद्धि प्राप्त हो यह होची विश्वासी कर्म जहाँ पर शुणुचंती 2 अध्याय विश्वास कर्म मृत अटे ताहा ए डॉक्टर उदाहरण रू ए डाक्तर उदाहरण ठारू शिखंतु जे आमे निजर शरीर समस्या पाई जेतेबेले जाई थाओ जेतेबेले निजर शरीर समस्या पाई आमे जेतेबेले व्यतिव्यस्त हे प्रथम विषय म कहू आपन को कि 3-4 प्रकार लोक डॉक्टर पाक को जानती नहीं प्रथम है आत्मगर्भी अधिक ज्ञानी लोक जानती नहीं हे कौन 3-5 वर्ष पढ़ी कि मोर शरीर को डायग्नोसिस करबा कहला लोक जानती नहीं द्वितीय हला से व्यक्ति जीवन लेजी व्यक्ति जीवन जाई पारबो नहीं जहाँ बाइबल लिखाई छी आलस्य मनुष्य तृतीय हला जे अपना शरीर को बहुमूल्य भावी बनाई निज रोग विषय सीरियस बनाई से जाई पारबो नहीं आ चतुर्थ व्यक्ति हला जे लज्जा बोध करे से जाई पारबो नहीं आ जे जाए आको विश्वासी कहा जाए आ विश्वास प्रथम हला सुनिबा द्वितीय हला प्लान करिबा तृतीय हला वेटिंग करिबा आसिकी जाई की वेटिंग करिबा अपना उत्तमता धरी के डॉक्टरंकर योग्यता डॉक्टरंकर प्राप्य योग्यता धरी के जाई की प्लान करिबा बसिबा निज समय को अपेक्षा करिबा निज समय अनुसार ताहनक निकट रे अपना समस्या को जणेबा तांकर कहा जाइथिबा एडवाइस को ग्रहण करिके समस्त विषय को
पास करेबा निज जीवन रे बा कार्य रे आनिबा तापरे जहाँ से लेखिदेवे बा जहाँ से कहीदेवे तद अनुसार चलिबा द्वारा आमर शरीर परित्राण मिली थाए प्रिय माने यही प्रकार आत्मा मध्य अटे हियर अबाउट जीसस मेक प्लान टू विजिट हिम प्लान कर तांको भेटिबा पाई तृतीय हला वेट फॉर योर टाइम ब्रिंग तांकर योग्य उपहार ब्रिंग आण एवं प्रवेश कर पंचम हला तांको कह अधर्म सब मार्जना कर पाप सब हरण कर निजर पापर गोटी गोटी करी तांको सम्मुख रे रख सी तुमको डायग्नोसिस करिवे सी तुमको सुस्थतार मेडिसिन देबे तुमर आत्मा सुस्थ हेबो अनंत नरक रक्षा पाइबो परित्राण आमनकर लाभदायक हेबो जो परित्राण को आज आमे लाइटली भाबुचो से परित्राण लाइटली नहे जो शरीर को आमे सीरियस भाबुचो से शरीर सीरियस नहे तेणु जने लेखक कहले जने लेखक सुंदर कथा कहले मौत तो खामोखा बदनाम है पर कष्ट तो जीवन देता है मृत्यु कष्ट दिए नहीं बंचिबा कष्ट दिए प्रिय माने आज जो 60-70 वर्ष शरीर पाई आज आम एत चिंता भावना करुचु दिने ताको छाड़ी जीवा ता करिबा खराब नुहे कारण वैद्यर आवश्यक असुस्थ लोकर अछि आमे करिबा किंतु जो आत्मा अमर जहार विनाश केम मध्य हेब नाही ता पई आमे केते चिंता करुचु आज हमर आत्मांकर डाक्टर किए अटे आमे कहा विषय शुणुचु ता आवश्यक अटे आ जहा विषय शुणी सारिचु ताहांको आमे विश्वास कि प्रकार करूचु आमे कोन कोन करी के विश्वास को कार्य रे आमुचु ताहा विवेचना करिबा ए दिन मानकरे हमर कर्तव्य अटे कारण विश्वास हम बिना मृत अटे प्रभु ई वाक्य द्वारा आपण समस्त को आशीर्वाद करो हालेलुया हालेलुया प्रभुंकर दास को विशेष धन्यवाद देवी हम समस्त को एक समय उपयोगी वाक्य से देछंती